টিপ্রামথানি চিনি চেয়ারম্যান তারপর চিনি ত্রিপুরা হাস্টেনি বোবাগ্রা বরম গোনাं শ্রী 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 প্রদ্যোৎ বিক্রম মানিক্য বনাं খাপাंनि पाइफ्लाया चिबाय ताय खलमं याफारो बनि परे दांसो दंगो चिनि इएम एजुकेशन चिनि एमडीसी एक्स एमडीसी ताय जत दांसो दंनाय चिनि सिखला मथा बोरै मथा टीडब्ल्यूएफ वाईटीएफ ত্রিপুরা মথানি যত নেতৃত্বের বুসকাঙ্গ আসুক তংনাই বখো কাহামসং তাখো কাহামসং ককলক সালিয়া অর আং তিনি শুধু কোঅর্ডিনেশন কমিটি খামানি অবনসিমি আং পরিরবই जों बुबाग्रानि बखकतै ककलक कक काहाम कक बसुलै खोनालासिनाय बनि बागै आं ताबुक दिनैनि म कोअर्डिनेशन कमिटी खामानि म कमिटिनि बुमुंनो साकलायसिनाय आरो चिनि कमलुं कोअर्डिनेशन कमिटी गणेश देवबर्मा चेयरमैन एमडीसी गणेश देवबर्मा चेयरमैन सुखराम देवबर्मा कन्वेनर मोहन देवबर्मा वाइस चेयरमैन शांतनु देवबर्मा ऑफिस सेक्रेटरी वीर कुमार देवबर्मा असिस्टेंट ऑफिस सेक्रेटरी अंतोष देवबर्मा कैशियर कोहिमा देवबर्मा असिस्टेंट कैशियर चिनी बिसिंग एक्टिव लीडर सेंट्रल नि नारकजाखा एक्स इएम चंद्रोदय रूपिणी जोंबो कमिटी त्रिपुरा मथानि डिस्ट्रिक्ट लेवल नि मेम्बर रखा गणेश देवबर्मा शशीन देवबर्मा समीर देवबर्मा हिमांशु देवबर्मा बरंखा डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि मेम्बर्स कोअर्डिनेशन कमिटी मेम्बर उनका ब्लॉक कमिटी नि बिसिंग खबजाखा दिवेंदु देवबर्मा कार्तिक देवबर्मा जोसेफ कुकी विशुराय देवबर्मा शांति देवबर्मा समरेंद्र देवबर्मा युद्ध देवबर्मा अंजन देवबर्मा स्वदेश देवबर्मा वीर कुमार देवबर्मा शंभुराम देवबर्मा और जदिओ बरक विलेज नि ब्लॉक नि और क्लियर मेंशन खाइजागलिया अब उलताइसे आसुलाइफोरो अफकोर्स चिनी कमिटी रक अबनो डिस्ट्रिक्ट नि ब्लॉक नि विलेज नि उलो मेंशन खाके सिहिना सुबिदा नहीं तापस देवबर्मा गौतम देवबर्मा मलिन देवबर्मा राणा देवबर्मा सुनील देवबर्मा शांतमणि देवबर्मा ताबुकचिनी अत्या खरकसा श्री रंजित देवबर्मा वाईटीएफ सेंट्रल नि म कोअर्डिनेशन कमिटी मेम्बर तंगाई पीटर दायुं देवबर्मा रॉबर्ट लेमन देवबर्मा रमेन देवबर्मा सुदन देवबर्मा स्वर्ण कुमार त्रिपुरा अशोक देवबर्मा त्या खरकसा मिस्टर अपू देवबर्मा म अपू बाय अशोक खूब सम्भवत मेजदिसपुर अपू बर्मी अच्छा वाईटीएफ ब्लॉक हुंकाई भूटान देवबर्मा राहुल देवबर्मा शीतल देवबर्मा वाईटीएफ यूनिट सुकुमार देवबर्मा मनोज देवबर्मा वीर कुमार देवबर्मा समीर देवबर्मा मंगल देवबर्मा और वाईटीएफ यूनिट सुकुमार देवबर्मा प्रेसिडेंट खाइजाका मनोज देवबर्मा जनरल सेक्रेटरी खाइजाका वीर कुमार देवबर्मा प्रेसिडेंट खाइजाका वाईटीएफ टाउन कमिटी
Mr. Ajek Deborma, Robin Deborma, Koron Deborma, Nirmal Deborma, Sanjit Deborma. TWF Central ni o jago member sopaka Mrs. Kajoli Deborma, Mrs. Taposi Deborma, Mrs. Budini Deborma, Mrs. Mala Deborma. TWF District Committee o Tongani Bisingo, Mrs. Juno Deborma, Mrs. Ruma Deborma, Mrs. Monica Deborma. TWF Block Committee o Tongani Bisingo, Mrs. Sumitra Deborma, Ruposi Deborma, Kohima Deborma, Rakhi Deborma, Amrita Deborma, Rina Devi Rupini, Onita Deborma. TWF active members in Bishingo Sajaka, Mrs. Sornolota Deborma, Mrs. Binori Deborma. Minority active members Nazaka, Mr. Azaruddin. Active member Juddha Deborma, Ojit Deborma, Mr. Bishurai Deborma, Mr. Sataranjan Deborma, Mr. Sudon Deborma, Mr. Devanando Deborma, Mr. Ranjit Deborma. Journal tai sub-journal chairman, vice chairman Bishingo, Chini Sudhir Deborma, vice chairman West Zone, Kripesh Deborma, chairman Komulung sub-zone, Sondaram Deborma, vice chairman Komulung sub-zone, Sunil Rupini, vice chairman Belbari sub-zone. Vice chairman Bishingo, village committee chairman Naresh Deborma, Belbari, Sanjit Deborma, Bikram Molsom, Rajmani Deborma, Shantinagar, Monto Deborma, Champaknagar, Shambhu Deborma, Champa, Biplab Deborma, Rasha Dasarath, Sukumar Deborma, East Belbari, Topon Deborma, Janmo Joynagar, Onima Deborma, Radha Mohanpur, Lolit Deborma, BT Para, Sanjit Deborma, West Radhapur, Bapi Deborma, Dubsora, Niru Deborma, Saidra Bishi, Abhijit Deborma, Jirania Khola, Sushil Deborma, Jirania Khola, Bijoy Deborma, Radhapur, Ram Deborma, Bobagra, Jiten Deborma, Janmo Joynagar, West, Bishu Deborma, South Radhapur. Borangno khop jagoi, tini kaisa chung, mo khomulungo, naithok. Kazakhan. Tongai Rangabo Chungoro member inclusion Kajaka, Bonka, Sukumar Deborma, Bishurai Deborma, Surojit Deborma, Sanjay Deborma, Subreto Deborma. Enggak Chungabo post যত ভিলেজ কমিটি নি যে চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান তঙাই বড় বড় মেম্বারশিপ নাই আনি কক চিকন সাকসার মংকা খমলং যত নিন খমলং ফর অল খমলং রাজাপুরনি জিরানিয়া খলানি খমলং দামসরা নিব খমলং অম্পি নিব খমলং খেদাসরা নিব খমলং মনু খমলং সাব্রুম যতনিনো খমলং जों যারা ম খমলং তংনাই যত বেরেমনি নেতৃত্বরক বरै মথাং থং সিকলা মথাং থং খমলং ফাইনাই হাকচালনি যত চিনি বড়রক যাহাতে বিনি সামং বিনি ওয়ানসুকমং বিনি নাইমং অব ঠিকাই বন সুবিধা রান্নাनि জাগাও जों যতনা আগুগৈ সামং খাইনাতে আমতেকে आं coordination committee ni jotto takhok rokno ani chobani kobomung rohoro tai naithok khaiei
प्रशासन सांगठनिक अपनो कथा लायै नायथक कायथिनि ते प्रमथनि नाहार मुंनो साकाओ तिसावनो होनै आं खाखायै आंनि कक सामनि आं दाबो घोषणा खालामनानै अरना मोथागिरिखा हामबाय खुलुमबाय।